ضروریات کی ایک حد ہے اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے، خواہشات کی حد نہیں۔ میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، ابو ذر اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ، نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ مجھے ایک صاحب نے کہا وقت نہیں ہے، میں نے کہا جس موبائل کو وقت دیتے ہیں اسی میں پڑھیں۔ رشتے ہی نہیں آتے ان کے، یہ کہاں پر اجلت ہو جاتی ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ میری بیٹی یہ ڈگری حاصل کرے کہ رشتے آ رہے ہیں لیکن اس ڈگری کے بعد رشتہ کروں گا، وہ عمر گزر جاتی ہے۔ میرے آقا کی ساری احادیث، ساری سیرت کا فرمان کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے، اپنے آپ کو معاف کرو، دوسروں کو معاف کرو۔ جب ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو میرے آقا تو جوانوں کے لیے بھی رحمت، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت، خواجہ سراؤں کے لیے بھی رحمت، سب سے بڑے مرشد کامل میرے کملی والے۔ جنات کی نظر بد حسن کھا جاتی ہے، رشتے کھا جاتی ہے، اخلاق کھا جاتی ہے، تو جنات کی نظر بد خاص طور پہ خواتین کے بال، اس پہ بہت زیادہ جنات اس کے دیوانے ہیں۔ تین چیزیں چھپا کے رکھنی چاہیے، دولت، عورت، کھانا۔ عشق قابل تقسیم نہیں، محبت قابل تقسیم۔ آج محبت آپ سے، کل اس سے۔ میرا نام یاسر شمعون خان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نیو پلس۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد طارق محمود چغتائی صاحب، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کہہ لیجئے کہ ایسا کرم بن کے یہاں پر موجود ہیں کہ جو شخص اپنے غم، اپنی تکلیفیں، اپنا درد، اپنی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی وہ مصیبتیں جو شاید اس کو لگتا ہے کہ یہی ایک وبال ہے اور میں اس میں کٹ جاؤں گا، اس میں پورا ہو جاؤں گا، ان کے پاس آنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے یہ صاحب کشف ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے مجھے کہ میرے پاس تو وہ الفاظ قیمتی ہے ہی نہیں کہ جس کا میں اظہار کر سکوں۔ جناب مرشد، آپ نے وہ کون سی ایسی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی جن کو سمجھ کر یہ سمجھا کہ میں نے اسی فقیری لائن میں ساری زندگی گزار دینی ہے؟ بالکل سادہ سا لباس، چہرے کے اوپر بہت خوبصورت رونق، ماشاءاللہ۔ میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غربت، تنگ دستی، قحط، مہنگائی کا حل دے کر گئے ہیں۔ غربت، تنگ دستی، قحط، مہنگائی، اس کا حل دے کر گئے ہیں آج سے صدیوں پہلے۔ یہ اس وقت معاشرے کا نہیں، عالم کا بہت بڑا المیہ ہے، پوری دنیا کا بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی اور مہنگائی پوری دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، بالکل بڑھتی چلی جا رہی ہے، صرف آپ کے ملک میں نہیں۔ میرے آقا کملی والے نے اس کا حل دیا ہے آج سے 14 صدیاں پہلے۔ کیا مرشد؟ ہاں، میں عرض کروں، اور اس کا وہ حل دیا ہے کہ جو دنیا کر رہی ہے اور ان کو مل رہا ہے، حالات سنور رہے ہیں، تنگ دستیاں ختم ہو رہی ہیں، خودکشیوں اور خود سوزی کی طرف بڑھتا ہوا ذہن ٹھنڈا پڑ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ خواہشات کی طرف بڑھا ہے۔ خواہشات کی طرف، بہت اہم نقطہ۔ دیکھیں، ضروریات کی ایک حد ہے اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے، خواہشات کی حد نہیں۔ خواہشات لامتناہی ہیں، لامتناہی۔ آپ نے جن گلیوں میں بچپن میں زندگی گزاری ہوگی، آج وہ گلیاں مارکیٹیں بن گئی ہیں۔ بالکل بن چکی۔ اور ایک چیز محسوس کریں، وہ مارکیٹیں 2-3 موضوعات ہیں، ایک کھانا، ایک پہننا، ایک فیشن۔ کھانا، پہننا اور فیشن، یہ 3 چیزیں ہیں جو گلیاں بھی بازاریں بن گئی ہیں، زندگی اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ میرے آقا کملی والے نے، حضور نے فرمایا اپنے ایک صحابی حضرت ابو ذر کو، ابو ذر اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ، نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ اگر اپنے سے بڑے کو دیکھے گا، کہے گا میرے پاس یہ برانڈ نہیں، یہ چیز نہیں، یہ نہیں، اس کے پاس ہے۔ یہاں سے خواہشات کی ایک ہڑک اور ہوک شروع ہوتی ہے۔ واہ واہ، کیا خوبصورت لفظ، ہڑک اور ہوک شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ لفظ ہی بڑے قیمتی ہے۔ یہ ہڑک جو ہے وہ گردش ہے جو اندر ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور ہوک ایک آواز خواہش کی۔ واہ، کیا کہنے۔ جی اچھا، جب وہ شروع ہو جائے تو پھر انسان جو ہے جائز ناجائز، حلال حرام کو نہیں دیکھتا، وہ خواہش پوری ہونی ضروری ہے۔ میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، ابو ذر اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ، نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ ایک دوسری چیز میرے حضور نے یہ فرمایا
आका की सारी अहादीस का मैं एक मफहूम 2 लफ्जों में अर्ज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। यूरोप में आज से कोई 70-80 साल पहले एक किताब बिकी, उसकी बोली लगी और लाखों डॉलर में बोली थी और बताया कि एक किताब होगी जिसमें कायनात के राज हैं वाह। और वो राज हर बंदा नहीं पा सकता। अमीर रईस ने बोली लगाई, बोली आखिर जब किताब ली और उस बंदे ने बेचैनी और बेतलबी की कैफियत में किताब को खोला, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, उसमें से जब किताब निकली तो देखा तो सारे वर्क उसके सफेद हैं, बिल्कुल कागज है, कागज है। आखिरी वर्क में सिर्फ 2 बात लिखी हुई है, 2 लफ्ज लिखे हुए हैं, 2 बोल लिखे हैं। वो बोल मेरे आका की सारी अहादीस, सारी सीरत का फरमान का निचोड़ है, वो ये है अपने आप को माफ करो, दूसरों को माफ करो। सुभान अल्लाह, क्या कहने। अपने आप को माफ करो, दूसरों को माफ करो। अच्छा, दूसरों को माफ करना समझ आता है, दरगुजर करना, अपने आप को माफ करना समझ नहीं आता, बहुत मुश्किल अमल है। वो ये है अपने आप को माफ ये करना कि सारी उम्र कोसते रहना तो बड़ा क्यों नहीं बना, तेरे पास बड़ी कार सवारी, बड़ा घर, बड़ी दौलत, बड़ा माल क्यों नहीं, इसे रब की तकसीम समझ। वाह 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 वाह। इसे तस्लीम और रजा समझ। वाह वाह। अल्लाह जो करता है सही करता है, मेरे अल्लाह की तकसीम जो है सच है, हक है, खैर है। अपने आप को यूं माफ कर। देखें, मेहनत ना छोड़े, कोशिश ना छोड़े। अल्लाह ने कायनात को, दुनिया को, दुनिया में असबाब में, मेहनत में रखा है। जनाब मुर्शिद पाक, यहाँ पे एक जुज़वी सवाल जरूर ले लीजिए, अगर आप मुझे कहें तो मैं अर्ज करूं। जी फरमाइए। ख्वाहिश एक फितरती अमल भी है जी, और आपकी इस पूरी गुफ्तगू में जो चीज़ सबसे ज़्यादा समझ आती है वो ये आती है कि अल्लाह जिसको इज्जत देता है उसकी इज्जत करना हम पर लाज़िम है। कैसे ये? 100% ऐसे है। इसको हिफ्ज़ मरातिब कहते हैं। इससे मरातब, हिफ्ज़ मरातिब, हिफ्ज़ मरातब, मर्तबों का ख्याल। मर्तबों का ख्याल। अल्लाह ने जिसको दुनिया में माल, दौलत, ओहदा दिया है, उसको उसके मर्तबे का ख्याल करना, ये खुशामद के जुमरे में नहीं आएगा। ये नहीं आएगा ये बंदा मालदारों से मिलता है, गरीबों से नहीं मिलता। ना, मेरे हुजूर ने बड़े बड़े सरदारों से मुलाकात की, बड़े बड़े उस दौर के जो दुनिया के आका थे उनसे मुलाकात की। आप तो आकाओं के आका थे, सुभान। और उनको मर्तबा दिया और उनको इज्जत दी और उनको मकाम दिया। इसको हिफ्ज़ मरातिब कहते हैं। एक दरवेश ने यहाँ तक लिखा कि अगर मुआशरे से हिफ्ज़ मरातिब ख़त्म हो जाएगा, बड़े से बड़े फितने सर उठाएंगे, बड़े से बड़े फितने सर उठाएंगे, और उठा रहे हैं वो हमारे सामने। कैसे निजात हासिल करें इससे? सिर्फ कमली वाली की सीरत पढ़ें। मुझे एक साहब ने कहा वक्त नहीं है, मैंने कहा जिस मोबाइल को वक्त देते हैं उसी में पढ़े है। वाह वाह वाह। जिस मोबाइल को वक्त देते हैं दुनिया जिद्दत इख्तियार करे, उसी में मेरे आका की शान है, सीरत है। मेरे हुजूर ने घर वालों से कैसे बर्ताव, मुआशरे से कैसे बर्ताव, गरीब से, अमीर से, मालदार से, ओहदेदार से, बादशाह से क्या बर्ताव किया, उसी में सारे कुछ है। जब पढ़ेंगे वो चीज जिंदगी में उतर जाएगी। जनाब की हयात तैयबा को समझने की जरूरत है। ऐसे रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कौनैन आका दो जहां है, रहमतुल आलमीन है। वो सिर्फ हमारे नहीं, दुनिया के तमाम मज़ाहब में रहने वाले तमाम अफराद के लिए एक रहमत है। उनकी ज़िंदगी के हवाले से जनाब मुर्शिद पाक ने जो बातें बताई हैं, इसमें एक चीज़ तो बड़ी साफ नज़र आ जाती है कि जो तकसीम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबियों के ज़रिए कर दी और बता दी, आप भी उसका ख्याल करें। कहीं ऐसा ना हो कि जो अगला उठाने वाला कदम हो वो आपकी ख्वाहिश का हो और किसी के मर्तबे को पामाल कर दे। मर्तबे का हामिल इंसान हो जनाब मुर्शिद, या कोई आम इंसान हो, उसके मसले एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। मैंने बड़े बड़े अमीर साथों और बहुत बहुत गुरबा की बच्चियों की शादियां ना होते हुए देखा है। खूबसूरत भी होती हैं, कोई कमी भी उनके अंदर नहीं होती, ज़रूरत के मुताबिक तालीम भी उनके पास होती है, अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज भी दे पाते हैं उनके वालिदैन, लेकिन रिश्ते ही नहीं आते उनके।
یہ کہاں پر اجلت ہو جاتی ہے, کہاں پر غلطی ہو جاتی ہے, وہ کون سی ایسی چیز ہے جسے درست کیا جائے؟ دو چیزیں بیان کروں گا, ایک اسباب کی دنیا میں, ایک روحانیت کی دنیا میں. سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ میری بیٹی یہ ڈگری حاصل کرے کہ رشتے آ رہے ہیں لیکن اس ڈگری کے بعد رشتہ کروں گا, وہ عمر گزر جاتی ہے. پہلی بات, صحیح. ڈگری پاتے 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 یہ علم جاب حاصل کرنے کا تقاضا ہے, اس کے مرحلے ہیں. میں کہتا ہوں ساری عمر کریں, جی جی, لیکن شادی کی عمر ساری نہیں ہے. ساری. واہ. ایک. دوسرا, ہم نے اس قوم میں نہیں کرنا, ہماری قوم یہ ہے. دو چیز. پھر خواہش. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بندہ ہے ٹھیک لیکن وہ ہمارے معیار کے نہیں ہے, چھوٹی گلی میں رہتے ہیں. اسٹینڈرڈ. ٹھیک. یہ اسباب ہیں جو تاخیر کی شادی کی وجہ ہے. دوسری چیز روحانی طور پہ عرض جی, روحانی. کیونکہ اسباب کا اختیار کرنا بھی نہایت لازم ہے. صحیح. ہر چیز جادو نہیں, ہر چیز جنات نہیں, ہر چیز نظر بد نہیں. نفسیاتی رویے, ذہنی خلجان, ہماری سوچیں, ہماری بد احتیاطیں یہ بھی زندگی کے حصے میں شامل ہیں. زندگی کا طرز عمل. دوسری چیز جو ہے وہ ہے جنات کی نظر بد. جنات کی نظر بد. انسانوں کی نظر بد سمجھ آتی ہے, جنات کی نظر بد سمجھ نہیں آتی. اچھا, اس میں بھی وضاحت کروں گا. ہماری ناواقفیت ہے, ہم کہتے ہیں جی انگریزوں کو جادو جنات نظر بد وغیرہ وغیرہ نہیں ہوتی, ہمیں ہوتی ہے. یہ ہماری ناواقفیت ہے. میں نے گوروں کی اب تک سینکڑوں کتابیں اپنی اپری کی سائٹ پہ جمع کر کے رکھی ہیں اور مزید کر رہا ہوں کہ گوروں کو جادو جنات نظر بد ہوا, ایول آئی, بیڈ آئی, بلیک میجک, اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا, انہوں نے اپنی بیتیاں لکھی ہیں. میں جمع کر رہا ہوں, سینکڑوں جمع کر چکا ہوں. الحمدللہ. تو جنات کی نظر بد خاص طور پہ خواتین کے بال, ہاں, ان کے نسوانی اعضاء, بس نسوانی حسن بھی اعضاء, اس پہ بہت زیادہ جنات اس کے دیوانے ہیں. اور وہ نظر جب لگتی ہے تو جناتی اور شیطانی چیزیں پھر کسی کو قریب نہیں آنے دیتی, کہتے ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ہاں, آتے ہیں دیکھ کے کھا پی کے چلے جاتے ہیں. جنات عاشق ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. خواتین کے اگر کسی کو میری بات سمجھ نہ آئے تو گوروں کی سائٹیں اٹھا کے دیکھے. اب تو اس پہ گوروں نے وہ موویاں بنا دی ہیں, وہ بنا دی ہیں, وہ بڑی بڑی فلمیں, گمان سے بالا تر ہیں. تو چونکہ میں تو موویاں نہیں دیکھتا, میرے پاس تو کتابی دنیا کا, حوالوں کی دنیا کا بندہ ہوں. الحمدللہ. جنات کی نظر بد حسن کھا جاتی ہے, رشتے کھا جاتی ہے, اخلاق کھا جاتی ہے, حیا کھا جاتی ہے, شرم کھا جاتی ہے. شرم کھا جاتی ہے جنات کی نظر پر. اسلام نے عورت سے مراد چھپی ہوئی چیز ہے, عربی زبان. واہ, چھپی ہوئی چیز. 3 چیزیں چھپا کے رکھنی چاہیے, دولت, عورت, کھانا. یہ 3 چیزیں ڈھکی اچھی ہیں. دولت, اولا, میں ٹھیک ہے, اولا, پردہ, کھانا, پردہ, عورت, پردہ. یہ 3 چیزیں ڈھکی اچھی ہیں. واہ واہ. یورپ اور ویسٹ میں ثقاف بڑھتا چلا جا رہا ہے. حجاب کا ثقاف, سر ڈھکنا بڑھ رہا ہے. بہت سپیڈ سے بڑھ. آپ اٹھائیں نیٹ کی دنیا, بالکل آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, اٹھائیں. بالکل. اس کی ایک وجہ ہے, ان کے جو بڑے بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنات کھا گئے ہیں ہماری نسلوں کو. جنات کھا گئے. جنات انسانی نظر بھی لگتی ہے لیکن جنات کی نظر بھی نہیں آتی. جنات کی نظر بھی نہیں آتی. اور چونکہ آگ سے بنے ہیں اور آگ کی طرح اندر جا کے ہر خواہش کو, ہر زندگی کے تمنا کو, ہر ترقی کو جلا دے. یہ وہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں جس کا قرآن حکیم میں بھی ذکر ہو چکا ہے, اور پھر اب تو پوری دنیا نے تحقیق کر لی. مرشد پاک نے جتنی وضاحت سے یہ ساری چیزیں بتائیں, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اسلام کے مذہب میں جنگلوں میں نکل جاؤ, عبادت کرو, نہ شادیاں کرو, نہ کھاؤ پیو, فاقے کرو. اسلام یہ نظام نہیں دیتا. اسلام معاشرے میں رہ کے ہی ایک زندگی بتاتا ہے, اس زندگی کو پیش کرو. وہ زندگی یہ ہے کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ایک بہت بڑے سمجھدار آدمی نے ایک بات کہی تھی. ایک فیکٹری نا, بہت بڑی مل تھی جس میں 3000 سے زیادہ ورکر تھے. مل
ख़त्म हो गई, यानी उसकी जो प्रोडक्शन थी या उसकी मसनूआत थी वो ख़त्म हो गई। तो मालिक एक बहुत बड़ा जीएम लाया। दावा ये था कि ये जहाँ भी जाता है अपनी काबिलियत के जौहर दिखाता है। उसने सबको जमा किया। सबको जमा करने के बाद कुछ देर गुफ्तगू की, और गुफ्तगू करने के बाद ये कहा कि अगर तरक्की पानी है तो मेरी बेइज्जती हो गई है, ये लफ्ज़ ज़हन से निकाल दो, मेरी बेइज्जती हो गई। उसने फ़लाँ ने ऐसे मिला था, फ़लाँ ने मुझे यूँ देखा था, मेरी बेइज्जती हो गई है। कहा ये चीज़ तुम्हारी तरक्कियों को खा जाएगी, ये चीज़ तुम्हारी तरक्कियों को खा जाएगी। हमारे मुआशरे में एक बंदा फैसला कर चुका है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को जिन्नात की नज़र बद के हवाले करना है, तो फिर हम भी उधर चल पड़े। देखिए, आपके मुआशरे में पागल खाने अब बनना शुरू हुए हैं। कोई एक आध अंग्रेज दौर के थे, जी अब बढ़ रहे हैं, एक ओल्ड हाउस बढ़ रहे हैं। जबकि जिस मुआशरे में से ये चीज़ें आई हैं वहाँ पल पल पागल खाने हैं, ओल्ड हाउस हैं, खुदकुशियों के लिए सरकारी इजाज़तें हैं, सरकारी बाकायदा दरख्वास्त दें कि मैं नहीं जीना चाहता। वो मुआशरा है जिसमें धूल नहीं है, जिसमें फूल ही फूल है, जिसमें सफाई ही सफाई है, जिसमें सलीका ही सलीका है, हर चीज़ जो एक मैकेनिज्म के मुताबिक चलती है। लेकिन अंदर का चैन नहीं है। अब तो घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। इसका वाहिद हल चौकट मुस्तफ़ा है, दर मुस्तफ़ा है। वाह वाह वाह। कोई ऐसा वजीफा जो बच्चियों की कम से कम इस मुश्किल को वालिदैन के जरिए ही सही हल कर सके। एक तो वालिदैन अपनी बेटियों का तन, सर, जिस्म ढांकने की बहुत कोशिश करें, ज़रूरी है। हाँ, और अगर मुआशरा कहता है तो उसको गोरे की वो सारी वेबसाइटें और गोरे की वो सारी ज़िंदगी दिखाएं कि गोरा अब इस ज़िंदगी पे आ रहा है कि जिन्नात की नज़र औरत के उन हिस्सों पे जिनका नाम हुस्न है खा जाती है। उनको अगर किसी को मुआशरे का टकराव पैदा हो कि तुम ये क्या पत्थर के दौर की ज़िंदगी अख्तियार की, अरे नहीं, ये सुकून की ज़िंदगी है, ये सुकून की, ये चैन की ज़िंदगी है, और लौट के आना है, लेकिन खोखला होके, ख़त्म होके ना। जैसे हमने जब बच्चा पैदा होता है औखे और अनोखे नाम रखते हैं नेट की दुनिया से, जी बिल्कुल, फिर कहते हैं जी बीमार है, लोग कहते हैं नाम बड़ा भारी है, फिर अहले बैत के, सहाबा के, अंबिया के नाम वापस फिर रखते हैं। पहले बड़ा अजीबोगरीब नाम रखेंगे, बड़ा अजीबोगरीब, हट के बिल्कुल हो, हाँ, ताकि मुनफरिद हो। और अब देखें, एक नाम की बात बताऊं, एक दरवेश मुझसे कहने लगे, एक बंदा आया, उसका बच्चा हमेशा चोटें लगती थी, बीमार होता था, तकलीफ में होता था, मसाइल में होता था बहुत ज़्यादा उसका बच्चा। मैं इसका नाम क्या है? क्या इसका नाम है अल्मान। अलिफ लाम मीम अलिफ मा नून अलिफ, अल्मान। अलिफ लाम अगर आए तो इस अलिफ लाम से मुराद अलम है, एक अलम आइन वाला है जिससे झंडा है, एक अलिफ मीम वाला है, अल्मान है। इसके माने हैं दो दर्द, दो गम इकट्ठे हो गए। अल्लाह, एक से तो हाल बुरा हो जाता है, जब दो इकट्ठे हो जाएं फिर उस बच्चे का कैसे क्या उसके साथ वो लड़ेगा? अभी लेटेस्ट साइंसी रिसर्च मुझे मिली है कि नामों का जिंदगी पे क्या असर होता है। गोरा इस तह तक पहुंच चुका है कि नाम का जिंदगी पे असर है। ख्याल करना, सोच समझ के नाम रखना। तो एक तो वालिदैन अपनी नस्लों के नाम सोच समझ के, दूसरा उनके जिस्म को ढांकने की कोशिश, दो चीजें। और तीसरा जो है, एक अमल देता हूं और वो अमल बहुत ताकतवर है। सूरत आले इमरान की पहली दो आयात, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये सुन लीजिए, दोबारा मुर्शिद पाक से रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। बस ये दो आयात सूरत आले इमरान की अगर 313 दफा सुबह शाम तवज्जो ध्यान से बैठ के जिस बच्ची का रिश्ता करना हो उसकी शर्ट को जायनमाज बना ले, उसकी शर्ट को, कमीज, ठीक, बनियान, शमीज धुली हुई पुरानी हो, बिल्कुल ठीक, यानी उसके ऊपर बैठ जाए,
वो खुद बैठ जाए, वालदा बैठ जाए, कोई वक्त भी मुकर्रर हो उसका? सुबह शाम, सुबह शाम। और ये हर हालत में अमल कर सकते हैं। हर हालत में अमल। अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ 313 दफा पढ़ें, पर ऐसे पढ़ें कि या अल्लाह याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, और तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खानाए दिल आबाद रहे। वाह वाह। धियान वाली तस्बीह हो, ऐसी हो कि बस अपना गम, अपना दुख, अपना दर्द बयान हो रहा हो, वाह वाह। और उसकी करीम की बारगाह में फरियादें हो। क्या बात, ध्यान वाली तस्बीह। चंद दिन चंद हफ्ते, हाँ जी, अव्वल आखिर दुरूद पाक 3 दफा पढ़ेंगे, ठीक। चंद दिन चंद हफ्ते अगर आप ये अमल कर लें सही। तो मैं इसके 3 फायदे तो फौरी बताऊंगा, और इसके बड़े फायदे हैं। हाँ जी। जादू, जिन्नात, असरात और बंदिशें जो सख्त से सख्त हों, आप समझते हैं वो टूट जाएंगी। एक सही। दूसरी चीज ये है कि रिश्तों की बंदिश आखिरी दर्जे की हो और बहुत ज्यादा हो, और तीसरी चीज औलाद की बंदिश। औलाद की बंदिश, ओए होए। क्योंकि ये आयत शुरू ही हरूफ मुक़त्तात से हो रही है, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। और अलिफ लाम मीम का माना सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कायनात वाह सारी वाह। आज तक अल्लाह ने वाह वाह। ये हरूफ मुक़त्तात का इल्म अपने पास रखा है। सुभान और अल्लाह। आगे आप आयतल कुर्सी की पहली आयत पढ़ रहे हैं, उधर भी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम है, इधर भी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम है, क्योंकि अल हय्यु अल कय्यूम। और इधर इसमें जात आ रहा है अल्लाह। अल्लाह सारी कायनात के सामने लफ्ज़ अल्लाह, इसमें जात वो है जहाँ हर चीज़ फिर उनके सामने, अल्लाह के लफ्ज़ के सामने फना हो जाती है। वो जादू है, वो बंदिश है, वो जिन्नात है, वो नदर बद है, वो कोई हासद का हसद है, वो दुश्मन। तो ये अगर इस तवज्जो से पढ़ा जाए चंद दिन चंद हफ्ते, और घर के जितने ज़्यादा अफराद पढ़ लें तो और बेहतर है। वाह वाह। वरना बेटी पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, माँ पढ़ ले, ज़्यादा बेहतर अगर वो पढ़ ले। नाज़रीन, ऐसा मोइज़ा जिससे आपकी इतनी बड़ी मुश्किल, जिसका वही तसव्वुर कर सकता है जो इसकी गिरफ्त में कैद है, आप उससे निकल सकते हैं। और ये अमल कुरानी अमल है, और बताने वाले अल्लाह के वो वली हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को हदायत के रास्ते के ऊपर चलाने में गुजार दी। जनाब मुर्शिद, अब ये मुल्क बूढ़े लोगों का नहीं रहा। आपने तहकीक की होगी, जवान ज़्यादा हैं, वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, जवान ज़्यादा है। और इसमें एक तीसरा जेंडर भी है जिसे ख्वाजा सराह कहते हैं। मैं तीसरे जेंडर को इसलिए शामत हाल करता हूँ हर प्रोग्राम में क्योंकि मैं उसको इस मुल्क का शहरी समझता हूँ। वो बराबर के शरीक हैं हर काम में। अब जवान किस तरह तमीज़ करें, वो ख्वातीन हैं, वो मर्द हैं, वो ख्वाजा सरा हैं, माशरे में निकलना है। सोबत का असर इंसान की ज़िंदगी पर बहुत होता है। अब अच्छी और बुरी सोबत का किस तरह तयन करेंगे? कोई शख्स दिल को लग जाता है, वो चाहे बुरा है या अच्छा, वही तो दोस्त होता है। इस दोस्त की तमीज़ कैसे करेंगे? आप दोस्त से पहले एक बड़ा दोस्त बना लें। देखें, एक इश्क है, एक मोहब्बत है, फर्क है। वाह। इश्क काबिल तकसीम नहीं, मोहब्बत काबिल तकसीम है। वाह। आज मोहब्बत आपसे है, कल उससे, उससे होके उससे हो सकती है। इश्क काबिल तकसीम नहीं है। वो एक ही से होता है। हमारे यहाँ एक जड़ी बूटी होती है जिसे आकाश बेल भी कहते हैं, इश्क पेचा भी कहते हैं। इश्क पेचा कहते हैं। वो जिस दरख्त पे डाल दी जाए, लंबी लंबी तारें होती हैं, सही। तो वो उसी दरख्त को, और वो दरख्त उसका आशिक होता है, अपना सब कुछ उसी को खिला देता है, और खास तौर पे बेरी का दरख्त। वाह वाह, ये पहली बात सुन रहे हैं। हाँ, उसी को खिला देता है। इश्क काबिल तकसीम नहीं है, मोहब्बत काबिल तकसीम है। उन्होंने कहा मेरा पहले उससे प्यार था, बस नहीं, अब यहाँ है। ठीक, ऐसे बिल्कुल ऐसे। कोई ऐसी हस्ती हो आपकी जिंदगी में जिसके पास एक ताकत और वीटो पावर हो आपकी जिंदगी में, वो मेरे करीम आका है, वो कमली वाले हैं। जब उनकी जिंदगी को पढ़ेंगे तो मेरे आका तो जवानों के लिए भी रहमत, बूढ़ों के लिए भी रहमत, ख्वाजा सराओं के लिए भी रहमत, वाह वाह, और जिंदगी के हर शोबे के लिए
हत्ता कि मुस्लिम गैर मुस्लिम सबके लिए रहमत है, रहमत है, रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब उस जिंदगी को पढ़ेंगे ना, फिर उस जिंदगी में आपको एक ऐसी जिंदगी मिलेगी कि आप कहेंगे जो राहें हैं मेरी मोहब्बत की हैं। मैं ज़रा बड़ों से पूछ लूँ कि ये मोहब्बत की राहों का अंजाम क्या होगा, बड़े एक पल में अंजाम बता देंगे। उसका वाक़या सुनो। हाँ जी। एक बाबा जी पढ़ने लगे तो कहने लगे, बेटा दौलत बहुत ज़्यादा है, सही। कभी शराब के बारे में दिल आए ना बेशक पीना, लेकिन पहले जहाँ बनता है वहाँ जा चले जाना, चंद दिन वहाँ रहना, मजदूरी करना, फिर शराब पी लेना, अपनी मर्जी कर लेना। और अगर जुए का ज़हन में आए, मन में आए, तो फिर ऐसा करना, पुराने किसी जुआरी के पास जाना। बाबा जी वसीयत करके चले गए, माल दौलत बहुत छोड़ गए। अच्छा। बेटे को शराब की तलब हुई तो उस शराब खाने में गया जहाँ शराब बनता है। 2-3 दिन वहां रहा तो देखा कि ओहो, ये कीड़े गिलाजत, इससे शराब बनता है उस भट्टी में। हाँ, उसको ऐसी कराहत हो गई, वहां से चला गया। अब गया ज्वारी के पास, एक पुराना ज्वारी बैठा था जो ठीकरी पे ठीकरी मार रहा था। नहीं, ये क्या? उन्होंने कहा, बेटा सब घर फूक तमाशा देख, सब कुछ फूक बैठा हूँ, शराब ताश के पत्ते तक नहीं रहे, आदत पूरी करने के लिए ठीकरी पे ठीकरी मार रहा हूँ। सबसे बड़ा जुआरिया तो वही हुआ ना जो सब कुछ हार चुका। अपनी जिंदगी में कोई ऐसी ताकतवर हस्ती को, बाकमाल हस्ती को शामिल करें। अगर हमारा रास्ता हट भी रहा है जिसे डी ट्रैक, वहां फिर एक कांटा मैन हो। वो कांटा मैन क्या है पता क्या है? ये ट्रेन ना चलती है, आगे ये एक लाइन ऐसी होती है जो बंद हो जाती है। ट्रेन अगर गलती से उस पर चढ़ भी जाती है, कांटा मैन यूं पकड़ के कांटा बदलता है, उसको असल लाइन पे चढ़ा देता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। टनों, सैकड़ों, हजारों टनों वजनी ट्रेन, एक कांटा मैन यूं पकड़ के असल कांटे पे 70-80 बोगियां लगी हुई ऐसे, हाँ जी, उस पे चढ़ा देता है। कांटा मैन अपनी जिंदगी में जरूर होना चाहिए। अगर हम मुर्शिद होना चाहिए, अपने किसी शौक से, अपने किसी वलवले से, अपनी किसी पसंद से कहीं जिंदगी का कोई रुख अख्तियार कर भी चुके हैं, ऐसा कांटा मैन हो, ऐसे पल में हमें असल राह। सुभान अल्लाह, वाह। इसका मतलब कि बेउस्तादा हमेशा हदायत से महरूम रहता है, उसको उस्ताद पकड़ना चाहिए, अपना मुर्शिद पकड़ना चाहिए। मुर्शिद से सवाल याद आ जाता है जो मेरे मन में था कि मैं आपसे जब मुलाकात करूंगा ज़रूर करूंगा। जनाब मुर्शिद, मुर्शिद से सारी दिल की बातें की जा सकती हैं, सारी। मेरे मन में जो कुछ है मैं कह दूं, आपके पास बैठा हूँगा कभी कह दूं, इसमें हर्ज तो नहीं। मुर्शिद कामिल ऐसा होगा जरा लूलू दे विच वसे हो ते नाल निगाह ते पाक करेंदा ना साबुन सज्जी घते हो। अर्ज ये है, मुर्शिद अरबी का लफ्ज है जिसके माने रहबर या गाइड के हैं। सही। सच्चे मुर्शिद की निशानी क्या है? पहले तो वो तलाश करें। मुझ जैसा हर बंदा रूप अख्तियार करके मुर्शिद बन जाता है। हकीकत ये है। बिल्कुल सही। क्या उसके अंदर कमली वाले की अदाएं हैं? हाय वाह, कमली वाले की अदाएं हैं। वाह वाह। क्या कम से कम उसका जाहिर तो कमली वाले की तरह हो, दिल तो चीर के किसी ने नहीं देखा। हाय हाय। और दूसरी चीज ये है, यूं कहा कि अपनी जिंदगी में अगर तुझे मुर्शिद से इनकार है तो फिर ऐसा कर, किताब केमिस्ट्री या फिजिक्स की या ए लेवल ओ लेवल की बाहर बाजार मिलती है, खुद बैठ के पढ़ लिया कर। कहते हैं नहीं, वही बाजार, वही किताब बाजार से मिलती है, खुद नहीं पढ़ सकता, किसी उस्ताद से पढ़ता हूँ। किताब जिंदगी भी, किताबें जिंदगी भी किसी उस्ताद से पढ़नी, रोज मर्रा की जिंदगी गुजारने के तरीके, वाह वाह, किसी उस्ताद से पढ़नी है। खुद से नहीं समझ आती, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, आएगी भी नहीं। वाह वाह। जैसे ये सिलेबस की किताबें, निसाबी किताबें हम पढ़ते हैं, तो उसके लिए भी कोई उस्ताद, ट्यूटर, ट्यूशन, प्रोफेसर, लेक्चर, इसी तरह किताब जिंदगी के लिए सबसे बड़े मुर्शिद कामिल मेरे कमली वाले हैं। वाह वाह। लेकिन उन्होंने आगे अल्लाह ताला के ऐसे पुरसीदा और नेक बुजुर्ग इसी दुनिया में पैदा कर रखे हैं जो उनकी सुन्नत मुबारका के ऊपर चलते हैं, वो भी तो मुर्शिद हो सकते हैं, वो भी रहबर हो सकते हैं। नाज़रीन, इंसान की जिंदगी में तलाश का अमल तो सारी जिंदगी जारी रहता है,
لیکن پھر بھی وہ جس چیز کو تلاش کرنا چاہتا ہے اس میں ہمیشہ ہی ناکام رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ استاد نہیں ہوتا، مرشد نہیں ہوتا، رہبر نہیں ہوتا. وہ لوگ جنہوں نے جناب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو سمجھ کے اپنی زندگی کو گزارا ہو، ان میں سے کسی ایک شخص کو، چنندہ شخص کو، جن کو عزت اور مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہو، ان کو اپنا رہبر بنا لیں تو میرا نہیں خیال کہ آنے والے وقت میں آپ اپنی صحبت کا تعین نہ کر سکیں گے، آپ اپنے لیے راستہ تلاش نہ کر سکیں گے، آپ اپنے لیے کوئی مقام تلاش نہ کر سکیں گے. کسی مقام پر کیسے پہنچا جائے؟ کسی کے ہاتھ کو پکڑیں لیکن مضبوطی سے. واہ واہ واہ. کیونکہ دلدل میں پھنسا ہوا خود نکلنے کی کوشش اور کرے اگر گا مشکل- اور پھنسے گا. اگر مرشد سے عشق ہو جائے تو کیا کرے؟ دلدل میں پھنسا ہوا اگر نکلنے کی کوشش کرے گا، دلدل کا اصول ہے دلدل میں پھنسا ہوا بندہ خود نہ ہلے بھی نہیں ورنہ نیچے جائے گا. اور کسی کا ہاتھ میں ہاتھ دے، ہاتھ بھی ایسا دے طاقتور ہو، وہ پکڑ کے اس کو نکال لے. ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، لباس میرا ہوگا تمہارا لباس اتروا دوں گا، ملاقات میری ہوگی سب کی ملاقاتوں میں پابندی ہوگی، غذا میری ہوگی، ایسے دوا میری ہوگی، میرا سونا میری مرضی کا، تمہارا سونا نہیں ہوگا. ڈاکٹر کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہسپتال کہتا ہے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو. حوالے کر دیتے ہیں اور بلکہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ سوئیاں مار رہا ہے ٹیسٹوں کے نام پہ، شکریہ ادا کرتے ہیں. ایسے ہی روحانی دنیا میں بھی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرتے ہیں. واہ واہ. روحانی دنیا میں بھی اپنے آپ کو بالکل روحانیت کے بغیر کیسے ممکن ہے یہ سب کچھ؟ کیسے آپ اپنے دل کا حال کسی سے کہہ سکتے ہیں یا کسی کے دل کا حال کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ جو دل مل جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بھی روحانی عمل ہے جناب مرشد؟ دیکھیے دلوں کا ملنا یہ ہے، میاں بیوی کے دل مل رہے ہیں، اچھی بات ہے، روحانی عمل ہے، بہت اچھی بات ہے. جائز آپس میں محبت ہے اور قابل رشک ہو. واہ. ایک مائی آئی تو خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس. تو عمر بن عبدالعزیز وہ خلیفہ تھے کہ جن کے دور میں بکریاں کو بھیڑیا نہیں کھاتا تھا. اچھا. اور ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. تو مائی بوڑھی تھی، ہنڈی ہوئی مائی، پرانی. فاطمہ بنت ملک ان کی بیوی تھی. تو ان سے اپنا غم کا حال بتایا کہ میں خلیفہ کے پاس آئی ہوں، میری یہ حالات، میری یہ پریشانی ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی فاطمہ تجھے ایک بات بتاؤں، میں نے ساری عمر گزاری، یہ تیرا غلام ہے نا، کنویں سے پانی نکال رہا ہے، گارا بنا رہا ہے اور تیرے گھر کو لیپ رہا ہے، خلیفہ کے محل کو. اس وقت احتیاط کرنا، اس کی نظر ٹھیک نہیں، میں نظریں پہچانتی ہوں. واہ واہ. نے کہا، فاطمہ نے کہا یہی تو خلیفہ ہے، میرا شوہر ہے. وہ نظریں جو پڑ رہی تھیں اس کا دل ملنا کہتے ہیں. جب دل مل جائے، جب دل مل جائے، یہی تو ہے دل. کیا خوبصورت دلیل، کیا خوبصورت دلیل. یہ دل ہے، یہ دل ہے. واہ واہ واہ. جب شوہر محبوب ہو اور بیوی محبوبہ ہو، جھگڑے ختم، لڑائیاں ختم، معاشرے میں تباہیاں ختم اور گناہ بھی ختم. اور گناہ بھی ختم. ہاں محبوب ہے نا، واہ جوڑا ہے محبوب، واہ جو ایک دوسرے کو دے کے جیتا ہے. واہ واہ. اتنی باتیں اور اتنے سوالات ہیں ناظرین، اور وقت بھی بہت محدود ہے. جناب مرشد کے پاس تو بیٹھ کر اٹھنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے کہ انہی کے حوالے اپنی زندگی کر دی جائے اور یہ ہمیں چلاتے چلے جائیں آگے. آخری سوال جو بڑا پرزور عوام کی فرمائش بھی ہے، آپ اپنے آپ کو بہت سارے القابات سے نوازنا پسند نہیں کرتے، بہت ہی سادی زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی ماشاءاللہ اس قدر خوبصورتی، اس قدر حسن، یہ کیسے مرشد؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ القابات خود زیادہ ہی بیان کر دی ہیں. نہیں ہے، نظر آتا ہے، نہیں ہے، سنیں نا، کچھ نظر آتا ہے. آج سے آپ میری گفتگو ہوئی ہے، کچھ زیادہ ہی القابات بیان کیے ہیں. یقیناً آپ کا اچھا گمان ہے، اللہ مجھے ایسا بنا دے، آپ کا حسن ظن ہے. دیکھیں زندگی میں دو ہی راہیں ہیں، اتنا کھاؤ جتنا ضرورت ہے، اور اگر کبھی شوق سے زیادہ کھا لیا ایک وقت کا فاقہ کر لو. ایک وقت کا فاقہ کر لو. بدترین چربی یہ ہے جو یہاں بڑھتی ہے،
मेरा पेट कुछ निकला हुआ है लेकिन कोशिश है ना निकले। उम्र के एतबार से निकलता है, मेरी एज इतनी है, लेकिन आप कंट्रोल कर लेते हैं, मैंने देखा। कोशिश, हाँ लेकिन ग़िज़ाओं में एहतियात बहुत ज़रूरी है। बाहर की ग़िज़ा ना खाएं, घर की सादा कोशिश करें। और दूसरा, पैदल चलने की कोशिश करें। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है वो ये है कि जब जो बंदा हर वक्त ये सोचेगा कि सारी मखलूक का गम मेरा गम है, सारी मखलूक का दुख मेरे दुख है और मेरा कोई गम नहीं है, अल्लाह पाक उस पर रहमत और करम फरमाएगा। मेरी कोशिश है, दावा नहीं, वाह वाह, खामियां 100 गलतियां, कि मैं ये सोचूं कि लोगों का गम मेरा गम है। वो जिस मजहब, जिस फिरके, जिस रंग, जिस नस्ल का, क्योंकि मेरे पास सब आते हैं, क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, ईसाई, देवबंदी, बरेलवी, शिया, अहले हदीस, मानने वाले, ना मानने वाले, क्योंकि उसी करीम के हैं। वाह, उसी करीम के हैं। बेशक। तो उनका गम, उनका दुख, कोशिश है कि मैं अल्लाह मुझे जरिया बना दे और उनके गम और दुख हल हो जाएं, पर कोशिश है। दुनिया का मुश्किल तरीन अमल अपनी ज़ात की नफ़ी कर लेना और दुनिया को अपने अंदर समो लेना। हम तो किसी का बुखार भी अपने सर लेने के लिए तैयार नहीं होते। लोगों के दुख, तकलीफ, उनके गम, उनके साथ जुड़ी हुई कबाहतों को अपने ऊपर तारी कर लेना और अल्लाह से इल्तिजा करना कि या अल्लाह इसे ठीक कर दे। हम अपनी दुआ में किसी अजीज रिश्तेदार को शामिल नहीं करते, इतने सेल्फिश होते हैं अपनी दुआ में। और ये जो सब कुछ करता है उन्हीं को फकीर कहते हैं। आशिक होमे ता इश्क माई रा इश्क दा सुई दा नक्का ताका होमे ता जावी बाहर पाक अंदर अल्लुता कहा तो शेख कहामी के वे कहे हुसैन जफारक थी में ते खास मरातबा पामी। अगर मरतबा हासिल करना चाहते हैं तो एक रहबर तलाश कर लीजिए। इजाज़त दीजिए हकीम साहब, हाज़िरी देते रहेंगे आपके पास हर 2 हफ्तों के बाद। आपसे सीखने की कोशिश करेंगे, जो लोगों के मसले हैं वो आपको बयान करते हैं। सीखेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, यूं कहेंगे सीखें सिखाएंगे। सीखे सिखाएंगे। मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखेंगे। अल्लाह अकबर। यही हम सब सीखने सिखाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यही इनकसारी, यही जब हमारे अंदर आ जाए तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।